दर्शक बंधु आपण मानक सूचना निमंते जणाई दिया जाउअछि कि आसंता सेप्टेम्बर 17 तारिख रे मोहन सरकार सुभद्रा हिताधिकारी मानकर प्रथम किस्ती दबा पाई जाउअछंती। तो दर्शक बंधु देखंतु आपनक स्क्रीन रे एही जे एप्लिकेशन फॉर्म टी देखा जाउछि एही एप्लिकेशन फॉर्म टी आपनकु केउठी मिलिबो ता उपरे डिस्कशन करिबा। आपण मानकु एही एप्लिकेशन फॉर्म टी आपनक पाख अंगनवाड़ी केंद्र ब्लॉक कार्यालय और मो सेवा केन्द्र रे एही फॉर्म टी मिली पारिबो एवं फॉर्म पई आपनकु कौनसी देय देबाकू पड़िबो नाही। आमे एबा एप्लिकेशन फॉर्म टी को देखि नेबा। एठी देखंतु टोल फ्री नंबर टी रहिछि। जदि हमर कौनसी अभियोग रहुछि आमे ई टोल फ्री नंबर रे कॉल करिकि हमर अभियोग को पंजीकरण कराई परिबा। टोल फ्री नंबर टी हेउछि 14678। एठी देखंतु लेखाइछि एही फॉर्म संपूर्ण मागणारे उपलब्ध। एबे एप्लिकेशन फॉर्म को फिलअप करिबा बा एप्लिकेशन फॉर्म को केमिति पूरण करिबा आमे डिटेल रे देखि नबा। भाग क रे रहिछि आवेदनकारी सविशेष विवरणी। एठी प्रथमे एक रे अछि संपूर्ण नाम आधार अनुसार आमे एठी आधार अनुसार हमर संपूर्ण नाम को लेखिबा। आधार रे जेमिति अछि सेमिति लेखिबा। तापरे आधार संख्या बा आधार नंबर टाको आमे एठी लेखिबा। तापरे स्वामी पितांको नाम आधार अनुसार आधार रे जदि हमर स्वामी को नाम अछि स्वामी को नाम रखिबा। जदि बापांकर ना अछि बापांकर नाटी एठी आमे रखिबा। एठी आधार अनुसार हमको हमर जन्म तारीख टी लेखिया को पड़िबो। एठी आसंतु एबे वर्ग ऊपर देखि नबा। वर्ग रे जदि आपण साधारण कैटेगरी रे जाउचंती ताहले एठी टिक करिवे। जदि अनुसूचित जाति अटंती ताहले एठी टिक करिवे। अनुसूचित जनजाति होइथिले एठी टिक करिवे। जदि आपण शारीरिक भिन्नक्षम अटंती ताहले हां बोली लेखिवे। जदि शारीरिक भिन्नक्षम नुहंती ताहले ना बोली एठी लेखिवे। वर्ग रे देखि नबा। आधार सहित जे मोबाइल नंबर टी लिंक होईची सेही मोबाइल नंबर टी को सठिक भाबरे आमे एठी फिलअप करिबा। तापरे विकल्प मोबाइल नंबर जदि हमर आउ सेकंड मोबाइल नंबर रहिची आमे एठी दे परिबा। तापरे एठी जिल्लार नाम देबे। तापरे ग्रामांचल निमंते अछि एठी ग्राम देबे ग्राम पंचायत देबे। तापरे ब्लॉक देबे। तापरे सहरांचल निमंते एठी वार्ड नंबर देबे। एठी अर्बन लोकल बॉडी देबे बा विज्ञापित अंचल परिषदर नाम देबे। तापरे सहरर बा नगरर नाम देबे। तापरे एठी आपनर बैंक खाताटी जो बैंक रे अछि से बैंक रो नांटी देबे। भाग ख रे घोषणानामाटी रहिछि। एथिरे देखंतु लेखाइछि मु एत द्वारा घोषणा करूअछि जे पूर्व पृष्ठरे उल्लिखित तथ्य मोर ज्ञान अनुसार सत्य अटे। मु ज्ञात जे एथिरु कौनसी मिथ्या प्रमाणित हेले एही आवेदन को प्रत्याख्यान करा जाई पारे एवं आईनगत कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाई पारे। एठी लेखाइछि दयाकरी प्रযোज्य स्थान रे टिक चिन्ह मारंतु। तेणु आमको जदि सुभद्रा योजनार आमे प्रकृत हिताधिकारी बोली निजको भावुचे ताहले आमको सब पॉइंट रे टिक करिया को पड़िबो। मु जने ओडिशार बासिंदा अटे। एटा तो कंपलसरी समस्ते टिक ही मारिबे। 1 जुलाई 2024 सुधा मोर बयस 21 वर्ष किंबा ताठारु अधिक एवं 60 वर्ष रु कम अटे। एटा भी समस्ते टिक मारिबे। मु कौनसी राज्य किंबा केंद्र सरकारंक योजना अधीन रे मासिक 1500 टंका अथवा तदुर्ध किंबा वार्षिक 18,000 टंका अथवा तदुर्ध आर्थिक सहायता राशि पाऊ नाही। एटी भी ठीक मारिबे। मु किंबा मोर परिवार कौनसी सदस्य वर्तमानर किंबा पूर्वतन सांसद एमपी विधानसभा सदस्य एमएलए नुहंती। एटी टिक मारिबा। मु किंबा मोर परिवारर कौनसी सदस्य आय करदाता नुहंती। एटी टिक मारिबा।
ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ କୌଣସି ସହରାଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି। ଏଠି କେବଳ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଆଉ କାଉନସିଲରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ମାନେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଆଉ କାଉନସିଲର ହେଇଥିଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଅଥବା ବୋର୍ଡ଼ ଅଥବା ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଅଥବା ବିଭାଗରେ ନିୟମିତ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ଅଥବା ପେନସନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଟିକ୍ ଦବା। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋର ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଅଥବା ବୋର୍ଡ଼ ଅଥବା ସଂଗଠନ ଅଥବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ବା ମନୋନୀତ ବା ନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି। ଏଠି ଟିକ୍ ଦବା। ମୋର କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ କିମ୍ବା 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମି ନାହିଁ। ଏଠି ଟିକ୍ ଦବା। ତାପରେ ମୋର କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର 4 ଚକିଆ ମୋଟର ଯାନ ନାହିଁ, ଯଥା ଟ୍ରାକ୍ଟର, ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଓ ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମାନ ହାଲକା ମାଲବାହୀ ଯାନ ବ୍ୟତୀତ। ଏଠି ଟିକ୍ ଦବା। ମୋ ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2,50,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍। ଆମେ ଏଠି ଠିକ୍ ଦବା। ଯଦି ଏସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ଆମେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। ତାପରେ ଭାଗ ଗରେ ଆମକୁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ସମ୍ମତି ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ସରକାର ଆମର ଆଧାର ଓ ଜନସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଆମ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫର୍ମ ପୂରଣର ଡିଟେଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଜାଣିପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏହି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ମିଳୁଥିବା ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଥିବା ଫର୍ମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ।